ঠিক আছে, আজকে তাহলে কি করাচ্ছি? বীজগাণিতিক সূত্রাবলী। বীজগাণিতিক সূত্রাবলী। এবার বীজগাণিতিক সূত্রাবলীর মধ্যে যে যে সূত্রগুলো আমি আজকে বলবো সেগুলো 1 নম্বর 2 নম্বর করে a plus b whole square, number 2 a minus b whole square। তো এই দুটোই আগে দেখা যাক। a plus b whole square is, that is a plus b whole square, that is a plus b into a plus b. How it comes? a plus b into a plus b. তাহলে কিরকম হলো? a into a plus b plus b into a plus b, that is a square plus ab plus ab plus b square, that is 2ab plus b square. So a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. How it comes? That is the product of a plus b and a plus b. Great, সবাই? Then we have to find a minus b whole square. A minus b whole square, that is a minus b into a minus b. Then a into a minus b minus b into a minus b. Then a square minus ab minus ab plus b square. Then it comes minus 2ab plus b square. So a square minus 2ab plus b square. It is a minus b whole square. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. How it comes? A minus b into a minus b. Okay? Then we have to find this from these two formulas, that is a plus b whole square equal to a square minus plus 2ab plus b square, and a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Then if you add these two equations, these are two equations. It is one equation, it is second equation. If you add these two equations, that is, it is 1, it is 2. If you add these two equations, that is 1 plus 2, which implies a plus b whole square plus a minus b whole square. Then these will be added. That is a square plus a square comes to a square plus 2ab minus 2ab, cancel out. Then plus b square plus b square, that is 2b square. So a plus b whole square plus a minus b whole square gives 2 into a square plus b square. It is one of the formula. So a square plus b square comes a plus b whole square plus a minus b whole square divided by 2 equal to a square plus b square. So a square plus b square equal to
a plus b whole square plus a minus b whole square divided by 2, ঠিক আছে? এটাও লাগবে। যেরকম সাম দেবে সেই সাম অনুযায়ী আমাদের সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। তাহলে 3 নম্বর আমরা কি পেলাম, এবার এটা আমরা লিখে দেব। থার্ড, a plus b whole square plus a minus b whole square equal to 2 into a square plus b square. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে আর কিছু না, ওই যে ফর্মুলা দুটো, ওই ফর্মুলা দুটোকে আমরা এবার মাইনাস করছি, অর্থাৎ 1 minus 2, তাহলে এখানে মাইনাস সাইন, আর এই জায়গাটায় কি হবে, মাইনাস করলে a স্কোয়ার মাইনাস a স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাবে, প্লাস 2ab মাইনাস 2ab, সাইন উইল বি চেঞ্জ, তাহলে এটা প্লাস 2ab হয়ে যাবে, প্লাস 2ab প্লাস প্লাস 2ab 4ab, and b square আর মাইনাস b square ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সো a স্কোয়ার a প্লাস b হোল স্কোয়ার মাইনাস a মাইনাস b হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি হলো, 4ab, 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 then ab equal to 4ab equal to this, ab equal to this divided by 4, ab equal to a plus b whole square minus a minus b whole square divided by 4, that is ab equal to, এটাকে কিভাবে লেখা যায়, a plus b whole square divided by 4 minus a minus b whole square divided by 4, that is ab equal to a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square. তাহলে এই তিনটে ফর্মুলা, তার সাথে এটা কিভাবে এলো, এই পর্যন্তই আজকে থাকলো। হ্যাঁ, এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করে আমরা নেক্সট ডে আবার আমাদের ক্লাসটাকে কন্টিনিউ করব, ঠিক আছে?